warahmatullahi wabarakatuh, dosen penguji baik Bapak maupun Ibu. Let me introduce myself. My name is Siti Nuraini. I'm teaching at SMA KP 2 Pase and also student PPG Dajab 2022 at Sarjana Wiatata Mahasiswa University. Today I'm going to teaching practicum for UKIN on Tuesday, 30 December at 10 o'clock. That's my ID. My formulir ID. Mohon maaf apabila nanti selama proses pembelajaran ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih, salam dan bahagia. Enjoy the teaching video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. How are you today, guys? I'm fine. And you? Okay, thank you. I'm fine, thank you. So, before we are going to learn today, I would like to ask the leader to lead us for prayer. So, the leader, please lead us for prayer. Let's have a moment of silence, please. Amin. Thank you. Alhamdulillah hari ini sehat semua ya. Alhamdulillah. So, I would like to check attendance list. Mau cek ke siapa ya? Mau cek ke siapa? Mau cek kehadiran. And I would like to ask you who is absent today. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hilman, and then Salman, terus siapa lagi? Paujan. Okay, that's okay. First, I would like to ask you. Nah, have you ever heard the legend of Sangkuriang? Pernah denger nggak Sangkuriang, cerita legenda Sangkuriang? Pernah. Oke. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang the story of Sangkuriang? Apa yang kalian ketahui kira-kira tentang cerita Sangkuriang itu? Anak yang mencintai ibunya. Kenapa itu bisa jadi Tangkuban Perahu? Kalian tahu nggak? Kenapa bisa jadi Tangkuban Perahu? Perahu yang ditendang, nangkub kalau bahasa Sunda ya, nangkub terbalik. Oke, good. Berarti kalian sudah hafal ya tentang Sangkuriang. Nah, kira-kira can you guess what? Kira-kira kalian bisa tebak nggak apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Ada cerita-cerita legenda seperti itu, tahu nggak? Masih inget nggak? Teks naratif. Yes, text narrative text. So today we are going to learn about narrative text. Okay, good job. Nah, I would like to tell you about learning objective today. There are 4 learning objective for today. For the first, ada nanti kalian proses mengamati video, kemudian nanti ada kalian diharapkan mampu menentukan informasi rinci, identifying the information from the video. Kalian diharapkan bisa nanti menentukan informasi rinci yang ada pada video. Nanti saya tampilkan videonya dan kemudian nanti kalian diharapkan bisa menentukan informasi apa saja yang ada pada video. Oke. And then the second learning objectives, ada nanti kalian analyzing the difference between social function and then generic structure and then language features about 2 videos, tentang 2 video. Nanti kalian diberi tayangan berupa 2 video dan kalian disediakan juga teks yang ada pada video. Kemudian nanti kalian menganalisis perbedaan kedua video tersebut nanti. And then the third learning objectives, yang ketiga, nanti kalian ada arrange the jumble sentences, ada menyusun tense menyusun kalimat, menyusun paragraf menjadi satu cerita yang utuh. And itu dituangkan ke dalam story mapping. Nanti itu yang ketiga. And then the last learning objective, yang keempat, nanti kalian ada mengemukakan, show atau retelling about the story that you have arranged, yang sudah kalian susun. Nanti kalian diceritakan kembali, and also you have to tell about the moral value of the story, ya. Nah, nanti juga kalian harus menceritakan atau menyebutkan pesan moral yang ada pada cerita yang sudah kalian susun. Nanti itu jelas. Bisa dipahami?
Okay, good job. Jadi kita hari ini we have 4 learning objectives. For the first, nanti kalian identifying the information of the videos and then analyzing the difference between two videos. And then the third, you have to arrange the jumbled paragraph or sentences into the good story. And then the last, you have to show or retell about the story that you have to arrange. Okay? Okay, good. Nah, do you know what the important thing why we have to learn this text? Tahu nggak? Apa sih pentingnya kita tuh belajar tentang teks naratif? Ada yang tahu? Nggak ada. Ada, oke, that's okay. Kita tuh kan nanti pas di naratif itu kan banyak cerita. Banyak cerita di naratif itu, baik fable, myth, legend, and others, banyak sekali. Dan itu kita tuh nanti itu dapat ketika kita sudah memahami cerita tersebut, itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. So, why we have to learn this narrative text? Because in narrative text, in all of the story of narrative text, kita tuh bisa banyak yang bisa diambil moral value-nya sama kita. Dan ini tuh bisa menghibur kalian ya. Karena sosial functionnya aja to entertain. Mudah-mudahan kalian juga nanti selama pembelajaran bisa terhibur. Oke. Nah, ini kita masuk mulai ke dalam identifying the information of the video. So you have to watch carefully the video and please watch carefully and enjoy the video. Halo student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang narrative story yang berjudul The Origin of Tangkuban Perahu atau legenda dari Gunung Tangkuban Perahu. Nah, tadi yang kita awal ya. Sampai selesai. Dan di bagian akhir ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. So, check this out. Terdengar? Named Dayang Sumbi. The prince was changed into a dog named Tuma after marrying Dayang Sumbi and had a son named Sangkuriang. Sangkuriang often went to hunt with Tuma. He did not know that Tuma was his father. One day, Sangkuriang met a deer in the forest. He remembered that his mother really liked the heart of a deer. He shot the deer but he missed. He got really disappointed. When he shot Tuma and got his heart and brought it to his mother. Dayang Sumbi was very happy until she asked him where Tuma was. Sangkuriang told the truth that it was Tuma's heart. Dayang Sumbi got angry and hit Sangkuriang's forehead. Sangkuriang left the house. Dayang Sumbi was praying to the god for having the ethereal beauty. The god gave one her wish for. After that, she met the matron Sangkuriang, and they loved each other. They decided to get married. It was the sign that Sangkuriang ran all the time. Sangkuriang was so mad and kicked the boat. The boat was known as Gunung Tangkuban Perahu. Oke. Now kita masuk ke learning objective identifying the information of the video. Tadi sudah kalian tonton kan? Tadi tentang Sangkuriang, Sangkuriang. Dan I would like to ask you and you have to answer the question ya. For the first, what is the story about? Kira-kira tadi itu cerita tentang apa? Sangkuriang. And the second question,
How many characters in the story? Kira-kira ada berapa karakter yang ada di cerita? 3. For the first, siapa? And then Dayang Sumbi, Tumang, good job. And then the third question, who is the main character? Siapa pemain utamanya? Sangkuriang. Of course, Sangkuriang ya. And then why is Sangkuriang make a bowl for Dayang Sumbi? Kenapa sih Sangkuriang kok mau buatin perahu buat si Dayang Sumbi? In English? In English? Oh, Sangkuriang love Dayang Sumbi. Okay, that's okay. Because Sangkuriang love Dayang Sumbi and want to marry her ya, mau menikahi dengan dia. And it is satu syarat yang harus Sangkuriang buat ya. Kalau mau menikahi Dayang Sumbi. Okay, the last question. How's the ending of the story? Bagaimana sih akhir dari cerita tersebut? Sad ending. Sad ending. Kenapa? Why is it sad ending? Becoming a sad ending. Kenapa sih? Yes, karena dia gagal membuat perahu dan kemudian Sangkuriang juga marah, disappointed, kecewa gitu kayak karena it was the sun was rise ya. Mataharinya udah muncul dan kemudian dia gagal, and then and then the boat was kicked by the Sangkuriang until upside down sampai terbalik ya, sampai terbalik, dan kemudian now it is known Tangkuban Parahu, yes. Dan sekarang itu tuh dikenal sebagai Tangkuban Perahu. Oke, good job. Berarti kalian tadi menyimak ceritanya ya. Oke, good job. Nah, so before we continue to the next activity, so I would like to ask you first. Do you kira-kira ada yang sudah belajar nggak di rumahnya? Karena kan semalam sudah diberitahukan bahwa hari ini akan mengenai apa gitu kan. Nah, I would like to ask you first. What is narrative text? Ada yang tahu nggak? Apa sih narrative text? Kalau tahu berarti kalian sudah belajar nih di rumahnya. What is narrative text? Atau tadi tuh sudah nonton videonya kan, kira-kira apa sih narrative text itu gitu? Apa? In Indonesia that's okay, nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, that's okay. Apa? Oh enggak? Yes, Lan. What is? Oke, good job. Teks yang menceritakan tentang kejadian masa lalu. To tell about the story in the past, in the past. Oke. So, nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian. Nah, oke, pay attention please. I would like to explain about narrative text. So, narrative text is a kind of text to retell the imaginative or factual story that in the past or past tense. Betul tadi yang diceritakan oleh Ulan bahwa naratif teks itu menceritakan cerita yang terjadi pada masa lalu atau masa lampau. But it is not about mantan ya. Bukan langsung ketawa kalau membahas mantan, it's okay. Nah, jadi naratif teks itu memang cerita tentang menceritakan about what happened in the past, apa yang sudah terjadi di masa lalu, yaitu tadi termasuk ke dalam legend ya. Nah, ini juga ada genre of the narrative text. Jenis-jenis naratif teks itu ada yang pertama ini ada fable, kemudian ada juga myth, ada juga legend. Kalau fable ini itu menceritakan binatang, to tell about the animals, seperti what is it? Yes, si kancil, and then what else? Sakadang kuya, sakadang monyet, kalau kita kan gitu ya. Nah, terus kalau myth ini masuk ke dalam mitos. Mitos di kita tuh ada apa tuh? Cerita mitos. Nyi Roro Kidul, and then what else? Putri Duyung ya, tuh mitos kan belum tentu. Ya, Megalodon emang ada kan ya, zaman purba katanya gitu. Nah, terus legend. Nah, ini kita nih legend. Nah, kalau legend itu cerita rakyat yang mengisahkan sesuatu hal tersebut terjadi dan dibuat gitu, legenda.
ada ceritanya gitu di balik terbuatnya, misalkan Candi Borobudur, kemudian Candi Prambanan. Nah, itu it is include the legend. Nah, ada juga folktale, cerita rakyat. Cerita rakyat itu tadi Malin Kundang. Itu Malin Kundang termasuk ke dalam cerita rakyat. Ya. And then ada juga fairy tales, dongeng. Nah, dongeng kalian pasti udah paham ya. Kalau dongeng itu seperti apa contohnya? Ya, Cinderella. And then what else? Si cantik dan si buruk rupa. And then Beauty and the Beast. Bawang putih, bawang merah, bawang putih. And then what else? cerita yang emas, timun emas, itu banyak ya. Nah, itu termasuk ke dalam yes, dongeng. Nah, terus ada juga love story. Nah, love story itu for the example about siapa? Sini. Cerita cinta, iya, cerita cinta. Yes, Romeo and Juliet. Itu sudah paham terus ya. Dari SD sampai sekarang itu pasti pahamnya Romeo and Juliet, cerita cinta. Nah, so the purpose of the text, of the narrative text are, for the first, ada to entertain the reader, untuk menghibur para pembaca, untuk menghibur para pembaca. Contohnya kayak tadi, kalian terhibur nggak sudah nonton video? Ya. Good. Kemudian ada juga to teach moral value, untuk mengajarkan kalian moral value, pesan moral, pemahaman moral, gitu ya. Gitu. Nah, generic structure of the narrative text. For the first, itu ada orientation, ada complication, and then the last resolution. Good job. Nah, orientation itu tentang apa sih? Ada yang tahu? Yes, good job. Pengenalan tokoh, to introduce about the characters. Biasanya dikenalkan dulu tokohnya di pertama, and then biasanya kemudian tempatnya juga, latarnya diceritakannya di mana, kemudian kapan terjadinya itu ada di orient. Yes, good. The second generic structure is complication. Nah, complication itu tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Yes. Konflik atau munculnya sebuah masalah. Nah, complication itu adalah konflik atau mulai munculnya masalah. Mulai dari munculnya masalah, kemudian klimaksnya masalah, and then kemudian mulai menurunnya masalah. And the last ada resolution. Resolution itu apa? Good job, penyelesaian masalah. So, orientation itu pengenalan tokoh, and then complication mulai ke dalam konfliknya, and then the last resolution penyelesaian tokoh. Penyelesaian masalah. Oke, good job. Nah, ini ada contoh, this is the example of narrative text. Coba like. Nah, ini orientation, pengenalan tokoh, orientation, dan di sini complication mulai muncul masalahnya, and then the last resolution. Nah, the resolutionnya itu terakhirnya itu katanya terbalik, bisa disebutkan terbalik itu ternyata ada vulkano, katanya vulkano mulai mengerupsi, kemudian ada the earth crack, si tanahnya mulai crack membelah, and then kemudian menjadi big hole, menjadi lubang besar, and then people said that this hole become the Toba Lake. Nah, dan sekarang bisa disebut sebagai Lake Toba atau danau. Yes, good job. Nah, the language features of the narrative text, unsur kebahasaan yang digunakan pada narrative text itu biasanya ada, for the first, using and verb of time. Nah, for example, once upon a time, and then one day, etc. Biasanya kan dimulai dengan pada suatu hari. Nah, itu masuk ke dalam adverb of adverb of time. The second language features ada specific characters. Specific characters kayak seperti Snow White, Cinderella, and then tadi Sang Kuryang gitu kan. Terus ada lagi Malin Kundang. Nah, itu masuk ke specific characters. Ada karakter yang spesifiknya namanya gitu. Nah, using direct speech. Nah, direct speech ini dialog, bentuk dialog. Direct speech ini bentuk dialog ya.
untuk dialog ya. Kalau ada dialognya berarti ada direct speech-nya, tapi kalau whole the story menceritakan tentang ceritanya tidak termasuk tidak ada dialognya, itu berarti tidak ada direct speech-nya. Oke. Nah, terus ada juga using adjective. Using adjective ini kata sifat. Kata sifat. Ada yang tahu kata sifat? Seperti apa contohnya? Yes, beautiful, cantik. Udah pasti cantik, ganteng gitu. Kalian pasti apa cantik, beautiful, handsome, dan pintar, smart, diligent. Nah, itu termasuk ke dalam tuh nice, diligent, kind, hearted man, baik hati gitu kan ya. Apa Yuna? Seksi, Yuna mah seksi gitu ya. Oke. Seksi. Nah, itu termasuk ke dalam adjective. Kalian paham ya kata sifat. Nah, terus ada juga using conjunction. Conjunction itu kata penghubung. Kata penghubung itu seperti therefore, kemudian ada juga although, however, later, Nah, itu masuk ke dalam conjunction. Kata penghubung seperti kemudian, terus ada juga seperti bagaimanapun, itu termasuk ke dalam conjunction. Nah, ada juga using simple past tense. Using simple past tense itu kalian sudah tahu using simple past tense itu menggunakan kata kerja keberapa? Yes, kata kerja kedua. Berarti kalau misalkan menggunakan kata kerja kedua itu menunjukkan bahwa itu masuk ke dalam simple verb. Nah, ini juga ada action verb. Action verb itu kata kerja aksinya. Nah, ini contohnya ada explain, menjelaskan. Kemudian ada juga dig, menggali. Itu kata kerja. Kata kerja itu ada tindakannya, gitu ya. Kata-kata yang ada tindakannya, gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan, any question so far? Ada pertanyaan nggak? No? Sure? Yakin? Sudah paham? Coba nanya deh. Langsung ketawa gitu. Mau ngecek dulu bener paham apa tidak? I would like to check you. Is it bener nggak kalian tuh understand or not? Gitu. Oke, mau tanya nih. Gak bakal tanya satu-satu sih, tanya aja semua. Takutnya. Oke, bisa. Nah, dikata kayak. So what is narrative text? Apa sih narrative text tadi? Ya, cerita about the story in the past. In the past. Oke, good job. Terus tadi katanya jenis faktornya ada apa aja? Jenis faktornya. First, yes, orientation. Oke, good job. Kemudian tadi ada apa lagi? Language features-nya menggunakan apa aja? Using adverb of time, specific character, direct speech, and then what else? Adjective. Kemudian yang menggunakan verb kedua itu past tense. Oke, good job. Berarti benar paham ya. Alhamdulillah. Nah, so now I would like to ask you to make a group consist of 4 or 6 students. It is up to you, terserah kalian mau 4 atau 6 orang atau 5 orang, bebas. So please make a group. I would like to ask, make a group please. Make a group. Yes, boleh, that's okay, terserah. Boleh grup yang sebelumnya, boleh juga ganti. You may change the group or you may use the group before. Ini mau masuk mana nih? Masuk ke grup. Masuk ke grup. Ini masuk itu dikasih ini ya. Ini masuk nih. Oke, 1, 2, 3. Ini masuk nih. Tanggung 1 orang, nggak apa-apa nih. Kenapa kita mau dicolek-colek? Oke, udah?
Sudah. Okay, good. Nah, now I have, pay attention please. I have a worksheet that you have to answer or write or doing with your group. Saya punya LKPD yang harus kalian kerjakan bersama grup. So I will give you one worksheet for one group. Coba cek. Attention please. Now we would like to masuk ke dalam learning objective, analyzing the difference between two videos. Mulai menganalisis. Sekarang proses kita mulai menganalisis dua video. The Legend of Urbana Temple. Once upon a time, in the island of Java, Indonesia, there was a prosperous people. On top of the ring, there was a dry and earthy land, and the difference of Urbana Temple. Urbana Castle changed to attack the English. It is really eager to transfer technical and and the war was everything country to the world. The next morning, the professors arrived to the evening and ready to attack the Jews, which were everything in the evening. Oke. Nah, tadi ada cerita terkait So
video. Ketika sudah selesai menonton video dan mulai susun, ya, mulai susun ceritanya. Itu saya sediakan jumble sentences, jumble paragraph. So you have to arrange, harus menyusun. And write down to story mapping. Saya juga sudah menjelaskan story mapping itu. Nah, tuliskan ke dalam story mappingnya, oke? Jadi bisa dipahami nggak? Bisa. If you have any questions, so please ask. Please do the best and do now. Nah, sebagian dari kalian menyusun biar cepat selesai. Maka yang sebagian kalian baca cepat. Sekarang sambil masak. To help his mother. Then he saw a merchant ship being robbed. Then he helped the merchant. Then he went sailing. A few years later, Malin Kundang became very rich and married a beautiful woman. Okay, nah, the last is resolution. So please stand up. Please the first. Kecil. In the prayers, we celebrate from Yes. Enough? Okay. Yes, please. Okay, good job. Please stand up for us. It's okay. If you have to practice more about your pronunciation, yang penting kalian confident percaya diri merupakan sifatnya atau untuk menceritakan. So, what moral value can you get on the story? Jangan berkata kepada orang tua. In English, please. Don't be. Yes, please. Cannot be jangan menyakiti ibu kamu atau jangan membuat kecewa ibu kamu, jangan kecewa pada ibu kamu karena bagaimanapun ibu kamu itu yang melahirkan kalian, makanya yang kalian dapat. And you have to be proud with your parents, not only your mother but also your father. Jangan harus bangga, jangan pernah malu sama orang tua kalian. Bagaimanapun how is he look like or how is she look like, you have to be proud with your father, not only your mother but also your father. Harus bangga ya, kalau kalian sudah kaya itu jangan lupa sama ibu kalian, meskipun ibu kalian lucu atau orang dengan lucu, harus bangga mempunyai mereka. Okay, good job. Please give applause for us. Nah, so karena kita sudah mulai tadi menyusun identifying, kemudian analyzing,
what we have done learning today. So what is narrative text? In English, please. What is narrative text? Is tell or detail about story in the narrative text is a text that tells or retells about the story in the apa namanya? Okay. What are the literary structure of the narrative text? First, what is orientation? Introducing the characters and then place. Kemudian, okay, complication. So what is complication? Ya, munculnya masalah problem. Ya, this depends about problems. Okay, and then the last resolution. Solving problem solving. Okay, so language future dari narrative text ada apa aja tadi? Info about time, and then specific characters, and then adjective. Okay, good job. Oke, tadi ketika kita sudah menyelesaikan semua rangkaiannya, kemudian kalian mulai practice retelling the story. So please practice more your pronunciation in your home. Please